काकरोच पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार, भारतीय नौजवानों की जदोजहद रंग ले आई। मोदी सरकार ने जनजी के सामने घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। एक्स पर ऐलान किया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल कर लिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नौजवान तलबा अहम तरीन इम्तिहानात में पर्चा लीक होने और इम्तिहानी जवाबी पर्चे तब्दील होने पर कई रोज से वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए एहतजाज कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद तलबा ने खबरदार किया था कि अगर वजीर तालीम मुस्ताफी न हुए तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। मोदी सरकार ने इंसानी हकूक़ की धज्जियां बिखेरी थी। मकबूजा कश्मीर के बाद नई दिल्ली में प्लेट गन्स का इस्तेमाल। नई दिल्ली में इम्तिहानी पर्चों के लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा पर मुबैना पैलेट गन्स के इस्तेमाल ने भारत में नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुतादिद तलबा के जख्मी होने के इत्तलात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस और मुबैना पैलेट गन्स के इस्तेमाल के इल्जामात आयद किए गए। दिल्ली पुलिस के इन इल्जामात की तरदीद CRPF ने वाक़ई की तहकीकात का इंदिया दे दिया। मामले पर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के मौक़िफ़ में तज़ाद भी सामने आया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ठोकर रायवंड मुल्तान रोड पर बारिश का पानी जमा। कसूर के नहा इलाके ढंगशाह में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, खातीन समेत 3 अफराद जख्मी। वजीराबाद में शदीद बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जंग में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जलालपुर भटिया में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजरात, सरगोदा और गिरदनवाह में मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। घरों, दुकानों और दफातर में पानी दाखिल हो गया। गलियात में बारिश से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। मोरखंडा में जानवरों के ढारे की छत गिर गई। 1 भैंस हलाक, 6 को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। विफाकी दारुल हुकूमत में दिन को रात का समा। पंजाब भर में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जाँ बहक, 183 जख्मी हुए। डायरेक्टर जनरल PTMA उमर अब्बास की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सबसे ज्यादा बारिश गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन में रिकॉर्ड की गई। दरियाई रावी और दरियाई सतलुज में पानी की सतह सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। शेखुपुरा में एक बंद में शगाफ पड़ा था जिसे फौरी तौर पर भर दिया गया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नई मशीनरी हासिल की गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार 3 गुना कम पानी जमा हुआ। दरियाए चनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल। अलीपुर चट्ठा के नवा इलाके कोट बेला में दरियाए चनाब के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। तेज ज़मीनी कटाव के बायस दर्जनों मकानात खतरे की जद में आ गए। हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने और खड़ी फसलों में कई फीट पानी जमा होने से काश्तकारों को भारी नुकसान। अब्दुल हकीम के मकाम पर दरिया रावी के हेड सिदनाई के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मरीजी का गली लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा इलाके की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुमकिन लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मरी में सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का आवाम के साथ खड़ा होना ही गुड गवर्नेंस है। मीरपुर खास, उमरकोट, हब, मिठी, इस्लाम कोट, थरपारकर, नगर पारकर, छाछरों में मूसलाधार बारिश। नगर पारकर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। तहसील कंडरी में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा हलाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुज़िश्ता रात सबसे ज़्यादा बारिश DHA फेज 7 में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। झील सैफुल मलूक के अतराफ तेज बारिश। नारायण झील सैफुल मलूक सड़क ताहाल बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेले से 3 काज़ोए बह गए। अस्तोर वैली रोड 5 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की शदीद किल्लत। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाँ बहक, दर्जनों माल मवेशी हलाक। अमेरिका और ईरान के बाद सऊदीया और यमन आमने सामने। ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में सऊदी इत्तहादी अफवाज की यमनी शहर अल हुदैदा पर बमबारी। अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी फौजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तहादी अफवाज ने कहा कि बहीर अहमर में तिजारती जहाज लाने के लिए खतरात का बायस बनने वाले अहदाफ तबाह कर दिए। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाज लाने के लिए खुली हैं।
حوثیوں کا سعودی عالفانے پر حملے کا دعویٰ، ٹیلی کمیونیکیشن پر سعودی حملوں کو سنگین غلطی قرار دے دیا، کہا کہ اس کا جواب جیسے کو تیسا دیا جائے گا، سعودی عرب کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ سعودی حملے میں ایک خاتون زخمی ہوئی، یمنی فضائی دفاع نے کئی سعودی جنگی طیاروں کو یمنی فضائی حدود چھوڑنے پر مجبور کیا۔ امریکی بحریہ نے ایران جانے والے آئل ٹینکرز ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام کے مطابق آئل ٹینکر نے 4 بار امریکی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی۔ ٹینکر کے عملے کو متعدد بار خبردار کیا گیا مگر انہوں نے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ خبردار کرنے کے بعد امریکی فورسز نے ٹینکر کے انجن روم کو نشانہ بنا کر اسے غیر فعال کر دیا۔ ٹینکر اب ایران کی جانب سفر نہیں کر رہا۔ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے لیکن ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑے پیمانے پر حملوں کا فیصلہ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال بدل چکی، ایران کا اثر و رسوخ اب کم ہو گیا، چین اور روس ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کو ابراہم اکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے ورنہ ہم جوہری معاہدہ نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی مشیروں اور کابینہ اراکین سے ملاقات، ایران کے خلاف حملوں پر غور۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں ایران کے روس اور چین سے اہم سفارتی رابطے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی چینی اور روسی وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، خطے کی صورتحال اور امریکی حملوں پر تبادلہ خیال، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت پر روس سے اظہار تشکر، کہا ایران سفارتی راستہ اختیار کرنے میں سنجیدہ ہے، تاہم وہ اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایران نے انسانی حقوق سے متعلق یورپی یونین کے موقف کو منافقت قرار دے دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے قایا کالاس کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ یورپی یونین ایک طرف انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، دوسری طرف ایران پر حملوں کی حمایت کرتی ہے۔ یورپی یونین کو امریکہ کی بمباری میں مارے گئے بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ قایا کالاس نے ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بیان دیا تھا۔ شہری تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ اور ایران کو خبردار کر دیا۔ تنظیم کی مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی ڈائریکٹر بلقیس چہرہ نے کہا کہ امریکی اور ایرانی حکام شہری تنصیبات پر حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حالیہ کشیدگی کے دوران ایران اور خلیجی ممالک میں شہریوں اور شہری املاک کو غیر قانونی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری شدید کشیدگی کے درمیان انتہائی اہم اور بڑی پیش رفت مسلسل 13 راتوں کی ایران پر بمباری کے بعد امریکی حملوں کا سلسلہ تھم گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے گزشتہ رات ایران میں کسی بھی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا۔ جون کے آخر میں عارضی جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے۔ رواں ماہ بحرین اور کویت کے جنگی طیاروں نے ایران میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذخیرہ کرنے والے مراکز سمیت فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا کارروائیوں کے لیے UAE نے ایرانی اہداف سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کی اور دفاعی فضائی مدد بھی دی۔